से गछ पाक आम जीवु बर्तमान से गछ पाखे ये नईटा शुक्ला नईटा पकईदे माटी पूरा फाटी पूरा हाइलाइट आमर को फेक आमर रियली रियली देखो गाइस देखो पूरा रियली क्वांटिटी पूरा रिस्क तो रिस्क गोटे लाइफ रे तो तुम न डरी जाउछ टाइम केतरा हलानी तो खसखस लाए आसो 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 अरे आसो हे लाइट टा पड़ला से कोन कहलु जाली टा इरे जाली रे नहीं पता लोकन को देख पछे ना दौड़ बाबू मारे पवन भाया कौन बाजिल रे मोटी से बाड़ी सका नबू आउ छाड़े जाए धर भिड़ 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 बाड़ीटा बाड़ीटा ये बाड़ीटा जाऊँगी आज ना साप चुआ बाहर तो तलू पकाऊँ गड़ी सारे मत कैमरा दे दे जंगल अच्छी जंगल अच्छी देखी पका ये देखते क्लियर आसुनी रे र मत दे मु धरछि मु तो लाइट मत दे लाइट जंगल आसुनी जंगल जाउछु गैस जाउछु एबे चल चलिका देखंतु पूरा एटी एरिया पूरा माने गछ पत्र पूरा घंच मन एटा गोटे नईटा सुखी जाइछि पूरा पंक थिला देख पूरा फाटी के आ करछि एई पटे कि गोटे आउछि ये बंध जो भाई साप आप थे तलू देखिक आस 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 जाऊँ चल चली सुखिला पूरा हाँ बा पूरा सुखिला पानी हाँ जाऊँ गैस एटी दिन दीपर भी लोक देखी ये जगार ए जगार भी केते जण भय लगुच ए जगार केते जण भूत भी लगी कहते जानछु ना नहीं आसुन देखे सियाड़ी की जा से आड़ी जा ना नहीं पाखापाखि हेनी आसन जा देखा से जगह कौन अच्छी से गछ मूल आसतु बाड़ीटा जाऊँगी साप सुपा बाहर तो भूत पाई नुहे आस ये पाख पाख टे पका साइड देखा ऑडियंस को पूरा जंगल देखो आस से गछटा कौटी अच्छी आगे कौटी आगे गाय गोटे गछ अच्छी से गछ पाक आम जीवु बर्तमान से गछ पाखे ये नईटा शुक्ला नईटा पकईदे माटी पूरा फाटी यही जगह कि दूर पका यही जगह यहाँ नईटा एक्चुअली ये सुखी जाइए यही जगह पानी जड़े बासिक आसिक मरिक पड़ता ये दिन दीपर भी ये भूत लगी जाऊँगी बर्तमान दिन दीपर जगह किए आसुना आम प्रकृत आज आज देखा सतटा अच्छी ना यहाँ पिचा शुणटा समझ कहते लेडीज भूतटा आस सतरे भूत बाहर सतरे बाहर तो भल माने माने सतरे भूत यदि बाहरी गला ना आम पूरा हाइलाइट आमर को फेक आमर रियली रियली देखो गाइस देखो पूरा रियली क्वांटिटी पूरा रियली देखो पूरा रियली आसो से गछ मूल बसिया तार पळे आसिया मारी आगे चल बंद देखो को भाया आम से आगू जीवु से आगू को बाड़ी दो से आगू को जीवु आस देखिक तो साप आप अच्छी मोर ट्रच जोड़े कैमेरा सियाड़े बेले ऑडियंस देखा जीवनी से गछ केते रहा जीवानी से गछ पाक जीवानी तो चक्कर केते मनीष तो वीडियो चक्कर मनीष मर कौ दिन बाहर दिन कि से दिन से डरुच भिडियो करने तुम जमी डर बाहर कामुड़ी दब ये कर तुम किसी लाइफ गोटे रिक्स तो रिक्स गोटे लाइफ रे तो तुम न डरी जाऊँ टाइम केतरा हलानी तो जना टाइम 12टा कम आसीगला ये जगह बसिया टिके अध घंटा देखिया कौन रिएक्शन आ 10 वर्ष सफा जगह देखो कौन खसकिना है आड़िया रह
କ୍ୟାମେରା ଭଲସେ ପକା କଣଟା ଏଠି କଣଟା ଆଡ଼େ ସେଇ ଜାଗା କୋଉଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଆଡ଼େ ଆସ ଆରେ କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ପକଉଛ ସାଡ଼େ ତମେ ଆଡ଼େ ଆସୁନା ପକଉଛ ବାଜା ତ ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଆଉ କଣ ତ ଆଗକୁ ଆସିବ ନା କଣ କି ବାହାରିକି ତାକୁ କହୁଛୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ହଁ ଧକ ଧକ ହଉଛି ତେ ଛାତି ଲାଇଟ୍ ବାଲା ଦେଖ ସେଥିରକୁ ନା ରେ ସେ ଗଛ ମରି ଆଉ ଯିଆନି ଛାଡେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କଣ ମରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ଖସିକିନା ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ହେଇଛି ନା ଖସିକିନା ଯା ଆଗରେ ଚାଲ ଏ ଚାଲ ସେ ଗଛ ମୂଳ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ଆ ଚାଲୁ ନା ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଡରୁଛ କଣ କବି ନା ଆଗରେ ଚାଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଛି ଏତେ ଭୟ ଚାଲ ସେ ଗଛ ମୂଳ ଚାଲ ଆମର ପିଲା ଡରୁଛନ୍ତି କଣ ଖସ ଖସ ବସ ବସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପିଲା ଖାଲି ଡରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗା ନାଇଁ ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଯିବା ନାଇଁ ଏଇଠି ଏଇ ଗଛ ପରା କହୁଥିଲ ଏଇ ଗଛ ମୂଳ ଖୁଣ୍ଟା ଏଇଠି ଆକାଶିଆ ଗଛ ହେଇଛି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପକା ଖୁଣ୍ଟା ଏଇଠି ଆକାଶିଆ ଗଛ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆକାଶିଆ ଗଛ ଆଉ ଚମକୁଛ କାହିଁକି କଣ ହେଲା ଏ ର ନାଇଁ ଯିବା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆସ ଯିବା ଏ ର ସେଠି ଗୋଟେ ଖସଖସ ହେଲା ଆସ ଆରେ ଆସ ହେ ଆହୁରି କଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦରକାର ପଳେଇବା ରହିଯା ପଳେଇଆନି ଏଇଠି ବସିଆ ବଇଥା ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆରେ ଆସ ଏ ବଳି ଆସ ତତେ ଏତେ ଭୟ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ତତେ ଖାଇଯାଉଛି ସିଏ ଆସ ପାବୁନା ଦହ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଏଠି ବସିଆ ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ କହିଛି ଏ ଆସ କହିଲି ଏତେ ଭୟ ଯେ ତମକୁ କଣ କହିବି ତମକୁ ଆସ ଏଇ ଗଛ ହେଲା ଏଠି ବସ କଣ ଗଲା ଗୋଟେ ଲାଇଟଟା ପଡିଲା ସେ କଣ କହିଲୁ ଜାଲିରେ ନଉଛି ଲାଇଟଟା ପଡିଲେ ଜାଲିଟା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଲାଇଟଟା ପଡିଲା ଆରେ ଜାଲି ଉପରେ ଲାଇଟଟା ପଡିଲେ ଯୋଉ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ବୁଢିଆଣି ଜାଲିଟା ତାପରେ ଲାଇଟଟା ପଡିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଧଳା ଧଳା ଏଇ ଟେକା ଭଳିଆ ଶୁଣୁ ଟେକା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଖସଖସ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଯେତେଥର କହିଛୁ ତମ କ୍ଲୁ ଦେଖ ସେ ସେତେଥର କ୍ଲୁ ଦେଖେଇଛି କଣ କିରେ ଦେଖେଇଛି ଛାଡ଼ ତା ଜାଗାରେ ସେ ଥାଉ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ସତରେ କଣ ଏଠି ଭୂତ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆଉ ମିଛ କଥା ହେଇଥିଲେ ଚାଲୁ ଯାଉନି ପଚାରିବି ଆସୁନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆସ ଗାଁରେ ଯାହା ପଚାରି ଯାଇକି ଆସ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାର ନା ଆଉ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଯିବା ଛାଡ଼ିବି ଆସ ସେ ଗଛ ଆସ ଡରୁଛ କଣ ପାଇଁ ଦୂରେଇକି ତାକୁ ଚାଲିବ ଆସ ଦୂରେଇକି ଆସ ଦେଖିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସାପକୁ ଆସ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲଣି ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଖାଲି ମାନେ ଟେକା ମାଇଲା ସାଉଣ୍ଡ ଗଛପତ୍ର ହଲିଆ ବାସ ଏତିକି ଭୂତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଛତର ଅଛି ଟିକେ ଦେଖାଦେଲେ ଅଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆସ ଭୂତ ଦେଖାଦେଲେ ଯେମିତି ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବ ତା ଘରକୁ ଆରେ କଣ ସେଇ ଗଛ ଦିଟି ବାହାର କଲା ଟି ଯୋଉଠି ଆମେ ପଳଉଛୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ କଣ ସର୍ଭାଇଭ ହବ ଖାଲି ଟେକା ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଆଉ ଗଛପତ୍ର ହଲିଆ ଶୁଣିକି ଆଗ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି କିରିକିରା
କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଲେଇ ଦେ ଗାଁ ସ୍କୁଟି ଦେଖେଇ ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ପତ୍ର କେମିତି ଏଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା। ଏ ବିଭୁ ଏଇ ଗଛ ଦୌଡ଼ନି ଦୌଡ଼ ପଡ଼ିବ ଦୌଡ଼ ପଛରୁ ଗୋଟେ ପବନ ଆବାଜ ଆଉଛି ରେ। ରହିଥା ରହିଥା ର ରୋଡ଼ ହେଇଗଲା ମାଗିଆ ଏ କ୍ୟାମେରା ଧରିଲି ବାବୁନା ଏ ବଲ୍ ଧବ ଭାବି ଧ କ୍ୟାମେରା ଧ ଏ ବାବୁନା କ୍ୟାମେରା ଧରିବ ରାତିରେ ବି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଯିବନି ରୋଡ଼ଟା ଆମେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଉଠିବା ବା ଆରେ ଆମେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଉଠିକି ଯିବା ବା କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା। ହେ ଆଜ୍ଞା ପଛରୁ ପୁରା ପବନ ଆଇଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଏଇଠି ଦେଖା ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସବୁ ଅଛି। ଆରେ ତମେ ଦୌଡ଼ିଲ କାହିଁକି କହନି କି ଭୟ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବିନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତୋର ସେତିକି ଥାଉ। ଆରେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଆରେ କ'ଣ ସେ ମତେ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସତ କି ଯେମିତି ଆମ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ସତରେ ରେ ମାକେ ମତେ ଖାଲି ପବନ ବାଟ ଗଲା ଧ ବାବୁନା ଟିକେ ମୁଁ ଧରିଯାଇ ରତ୍ମାନ ଆରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଗଛ ପାଖକୁ ମା ସେଟା ପବନ ଭଳିଆ କ'ଣ ବାଜିଲା ରେ ମୋଠି ପେଲିବ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ଛୁ ମୁଁ ମାଳ ତମେ ଆସିକି 100-200 ମିଟର ପାରିଲ ମୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଜାଗା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଖସଖସ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଖସଖସ ହଉଛି ଏଠି ବି ସେ ନୁହଁ ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା। चलो 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 आगे चलो चलो रे मुंडिया उठ अरे सेठी एक्चुअली कौन देख लो कहून भाई तुम के मत छाड़ी पलि जाऊच रे हाँ अरे उठ भाई मत तले रही शीघ्र उठ देखु गैस आम गैस सब जाऊँ पिले देखु कौ भाया जगह से बाड़ी सका नबू आउ छाड़े जाए धर भिड़ 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 तक भिड़ भिड़ तक भिड़ तक बाड़ सका नबू चल मुझे आगे उठी सारे कैमरा धोलु रुआ हापी रहीगला ए कुआडे गलु तो भूत रखी शिव हिरो हो जाता भितर आसे आसे शीघ्र